Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Student, today our new topic is HPLC, High Performance Liquid Chromatography. High Performance Liquid Chromatography. First, chromatography क्या चीज़ है? Define chromatography. Chromatography एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हमारे साथ एक मिक्सचर होता है, उसको हम अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस, इसको हाई परफॉर्मेंस क्यों कहते हैं? हाई परफॉर्मेंस इसलिए कहते हैं कि इसमें जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ होता है वो साइज़ में इंतहाई कम होता है, और दूसरा ये प्रेशर के थ्रू होता है। ये प्रोसेस हम प्रेशर के थ्रू करते हैं, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस वाले कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये फर्स्ट टाइम 1960 में दो साइंटिस्ट थे, जॉन पॉटर एंड लेवरेंस मिलिंग, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये HPLC इन्वेंटेड किया था। अब HPLC क्या है? डिफाइन HPLC। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमने पिछले कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था। ये एक फॉर्म है, एक शक्ल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, जिसमें हम सैंपल मिक्सचर को पंप करते हैं। हमारे साथ जो सैंपल मिक्सचर होता है उसको पंप करते हैं, किसमें? मोबाइल फेज में, एट हाई प्रेशर्स। एट हाई प्रेशर्स, प्रेशर कितना होगा? 35 से 45 मेगा पिक्सल, इतना प्रेशर होगा, मगर एवरेज प्रेशर हम 40 रखेंगे। इतने प्रेशर में इसको हम पंप करेंगे थ्रू अ कॉलम विद अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। हमारे साथ एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होगा स्टेशनरी फेज में, वहाँ हम इसको पंप करेंगे। HPLC में जिस तरह हमने पिछले में पढ़ा था कि उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इस तरह HPLC में भी हमारे साथ दो कंपोनेंट हैं, एक मोबाइल फेज़ है, एक स्टेशनरी फेज़ है। इसमें मोबाइल्स पोलर एंड नॉन पोलर यूज़ होगा, पोलर एंड नॉन पोलर यूज़ होगा। एग्जांपल में है अल्कोहल या हेप्टेन। इसके अलावा स्टेशनरी फेज़ जो मूविंग नहीं करता, अपनी जगह पर रहता है, उसमें हम किस तरह कौन सा यूज़ करेंगे? जिस तरह पिछले में यूज़ हुआ था, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड वगैरह। इसी में भी हम स्टेशनरी फेज़ में यही यूज़ करेंगे। और स्टेशनरी फेज़ में ये स्टेशनरी फेज़ इसमें अगेन एंड अगेन यूज़ होगा, अगेन एंड अगेन यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है इस HPLC के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। HPLC जो सुमरा इंस्ट्रूमेंट थी दागे बारे की बोआयु और सरे बदी प्रिंसिपल ज़्यादा यूज इस बारे के वायु। फर्स्ट मुंगसरा सॉल्वेंट रिजर्वर राजी, ऑलरेडी मुंगसरा पदे के सॉल्वेंट रिजर्वर राजी चाहिए सुमरा सिस्टम दे HPLC जो कम प्रोसेस दे आगे फर्स्ट मुंगसरा सॉल्वेंट रिजर्वर दे के मुंगसरा दो किस्म सोल्यूशन नहीं, एसीटोन बवाचू या इथेनॉल वाचू या अल्कोहल या हेप्टेन द्वारा मिक्स को अगर यो बोतल या बल बोतल के वाचू अगर कनेक्टिव पंप सरे, अगर कनेक्टिव पंप सरे दे पंप कार सवी द पंप कार दावी चिद्दे बदगन सोल्यूशन पसुम प्रेशर सरा 35 नवाला 45 प्रेशर नबदा सोल्यूशन बदगन सरा राखी पुष्कई बे और मख के बे तेज प्रेशर सरा सुमर प्रेशर सरा अप्रोक्सीमेटली 40 मेगा पिक्सल प्रेशर वी दे प्रेशर सर बे मख के पुष्कई सही शो और दा सुमर सोल्यूशन ची दिन राखली सॉल्वेंट ची कम दा सॉल्वेंट जान सर मख की लीगी दब सुमरई दबर 1 नवाखल त 2 मिलीलीटर पर मिनट दुमर बई चिकले द पंप द मख की पुश की नेक्स्ट टोपसी अलतकी यो मिक्सर लगी दिलीवी द मिक्सर कार सवी अगदग सोल्यूशन यो बल्कि इंतहाई मिक्स की चिकले मिक्स की दी की यो किस्म की गैस हुई हीलियम गैस अगर डीकेस द बार इस्तेमालीगी को फ़र्ज़ का पद्दे सोल्यूशन की दगा टाइम के से गैस पैदाश हो या गैस पके खारिज हो या समी नो आगदा हीलियम सकार कई छे आगे न दगा गैस मुकम्मल बाहर ता उबासी ख़त्म ये थे। हाँ, नेक्स्ट दगा सोल्यूशन मख के पास शी सता
मख के पास ही यो फ्री कॉलम था। फ्री कॉलम दगजे कि यो रेगुलेटर लगिदली हुई, यो कॉलम में रेगुलेटर लगिदली हुई چې هغې کار سوي هغه دغه ریګولیشن کوي، سلوشن سیوا کېدو کمېدو یو ریګولیټر لګېدلی وي. نیکسٹ دی نه پس چې کوم سټیپ دی هغې کې وي انجیکټرز. نیکسٹ ورپسې کوم دی انجیکټر، هغې کې مونږ سامپل انجیکټ کوو. فرض که مونږ سره سامپل دی هغه مونږ سره یو مکسچر مونږ جوړ کړی دی، سلو 15 قسمه کې مونږ سامپل جوړ کړی دی، اے بی سی ډي یا چې څه نوم ولې تاسو ورکولی شئ، هغه یو سامپل دی. هغه سامپل به مونږ د سیرنج په ترو باندې یا انجیکټر وي خپل د هغې په ترو باندې په دغې پورشن کې انجیکټ کوو. یو طرف نه به دا سلوشن سالوینټ را رواني، بل ځای کې به دغه ورته انجیکټ کوو. ټیک شو. بیا به نیکسټ کېږي، نیکسټ په دغه انجیکټر نه مخکې یو سټیشنري فیز یو کالم لګېدلی وي، یو غټ کالم لګېدلی وي، یا ورته مونږ سټیشنري فیز کالم وایو، یا ورته کرومټوګرافیک کالم وایو، یا ورته څه وایو سپریټینګ کالم. چې دغه کې سټیشنري فیز لګېدلی وي، یا سیلیکا وي، یا الومینیا وي، یا سیلولوز وي، جو بھی هو چې کوم پکې لګېدلی وي، نو هغه به څه چل کوي، هغه به دغه سامپل چې اولنی سامپل کوم سالوینټ دی هغه اولنی چې کوم سټیشنري فیز سره ولګي، چې کوم ولګي هغې سره اټیچ شي، ایډزورب شي، نو هغه به اولنی هلته نیکسټ ډیټیټ کېږي، هغه هلته فرست ډیټیټ کېږي. نو دلته په دې کالم کې څه کېږي، دغه سلوشن د یو بل نه سپریټ کېږي، پکې بیل بیل سپریټ شي چې هر څومره سلوشن وي، اے بی سی ډي څومره نوم ولې تاسو ورکولی شي، अब په دې کالم کې ځان لا سپریټ کیږي. او چې کله سپریټ شي نو نیکسټ ورپسې هلته موږ ډیټیکټر لګولي، ډیټیکټر لګولي چې پای کې ټول نه زیات ډیټیکټر کې الټرا وایلټ ډیټیکټر استعمالیږي. هغه ډیټیکټر څه کار کوي، هغه چې کوم ځای کې دغه سپریټشن کله وشي د مخې سره ډیټیکټ کوي، چې مخې سره ډیټیکټ کوي، اوبزرو یې کوي، نو د هغې ریکارډ مخکې بیا ورسره لیپټاپ کمپیوټر څه نه څه اټیچ وي، د هغې ریکارډ مخکې ورکړي. چې ریکارډ یې مخکې ورکړي نو هغه د الکتریک سیګنل په ترو باندې هغه ریکارډ په کمپیوټر کې ذریعہ باندې شو شي. اس کے علاوہ انسٹرومنٹ اگر ہم الگ الگ پڑھیں گے اس کے بارے میں، تو پہلا ہے ہمارے ساتھ سالوینٹ ریزرور. سالوینٹ ریزرور جو بھی سلوشن ہوگا، الکوہل، ایتھنول، ہیپٹون وغیرہ، اس کا ہم 1 یا 2 بوٹلز میں سالوینٹ بنائیں گے، تو وہ سالوینٹ پمپ کے تھرو وہ سالوینٹ پش ہو کے آگے بیچتا ہے. تو پہلا ہمارے ساتھ آتا ہے پمپ. پمپ کیا چیز ہے؟ پمپ وہ ڈیوائس ہے، وہ پمپ ہمارے ساتھ وہ سسٹم ہے جس میں سے ایلیمنٹ کو فلو کر کے یا جو سلوشن ہو اس کو فلو کر کے ہم آگے سسٹم میں بیچتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا کہ کتنا پمپ کتنا پریشر میں ہوگا، 1.2 سے لے کر 1.2 ملی لیٹر پر منٹ یہ سالوینٹ آگے بھیجے گا. اور پریشر کتنا ہوگا؟ پریشر اپروکسیمیٹلی 40 میگا پکسل ہوگا، یا 35 سے لے کر 45 میگا پکسل تک پریشر ہوگا. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے انجیکٹر. انجیکٹر از پلیسڈ نیکسٹ ٹو دا پمپ. اگلا سٹیپ ہمارے ساتھ انجیکٹر آتا ہے. یہ سمپلسٹ میتھڈ ہے is to use a syringe and the sample is introduced. یہ ایک سمپل سا میتھڈ ہے ہمارے ساتھ جس میں سے ہم سیمپل کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. جو سیمپل ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کو ہم اس سسٹم میں انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ آتا ہے اس کے بعد انجیکٹر کے بعد کالم آتا ہے. کالم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کالم کا لینتھ کتنا ہوگا، 5 سے 30 سینٹی میٹر تک لینتھ ہوگا. یہ اسٹیل، گلاس یا پولیمر سے بنا ہوتا ہے. اس کالم میں ہمارے ساتھ اسٹیشنری فیز ہوگا یا سلیکا یا ایلومینیم یا سیلولوز وغیرہ. اس کالم میں پھر کمپوننٹس کو سپریشنز، اس پروسیس میں کمپوننٹ جہاں سپریٹ ہوتے ہیں وہ اسی کالم میں ہی ہوتا ہے. کمپوننٹ الگ الگ سپریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ڈیٹیکٹر. اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے وہ ڈیٹیکٹر ہے. عام طور پر ڈیٹیکٹر ہمارے ساتھ جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ الٹرا وائلٹ ڈیٹیکٹر ہے.
मगर आम तौर पर हम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स, फ्लोरेंस डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर ये भी यूज़ करते हैं, मगर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर। ये डिटेक्टर का काम क्या है? इस डिटेक्टर का काम एब्जॉर्वेशंस है, जो सेपरेशंस हमारे साथ एक वो जो कंपोनेंट जो मिक्सचर सेपरेट होते हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या चीज़ है? रिकॉर्डर जो डिटेक्टर जो सिग्नल्स आगे भेजता है, जो सेपरेट होता है, वो उसको ऑब्ज़र्व करके आगे भेजता है। तो हमारे साथ एक सिस्टम वगैरह कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह लगा होता है जिसमें से सॉफ्टवेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते हैं और उसको हम डिटेक्ट करते हैं। फिर उसमें वो ग्राफिक के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आप पिक्चर में देख लें, डिटेक्टर के नेक्स्ट एक साइड पे वेस्ट प्रोडक्ट, वो मोबाइल फेज़ वो जो डिटेक्टर से पास होके वो नीचे वेस्ट में कलेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है वो रिकॉर्ड होके या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू रिकॉर्ड होके एक ग्राफ वगैरह बनाता है। देना अलावा द HPLC एप्लीकेशन, HPLC मुंग प्रोसेस चिकम दे मुंग सारा दा मुंग सर पर इस्तेमालू HPLC पा टोल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक चिसुम नदी पागे की द टोल ना इंतहाई ज़्यादा इंडस्ट्री यूज़ के HPLC ढेर ज़्यादा यूज़ दी। फर्स्ट यूज़ इज़ ए एनालिसिस ऑफ ड्रग्स दी इंडस्ट्री की यूज़ की ऑलरेडी मैं भी हम खबा एनालिसिस ऑफ ड्रग्स दिन सुमरा मुंग सारा ड्रग्स दी, जितनी भी हमारे साथ ड्रग्स हैं उसके तज्ज़िये के लिए हम HPLC को यूज़ करते हैं। दिन अलावा सुमरा पॉलीमर्स दी द आगे फॉर्मेशंस अपारा पॉलीमर फॉर्मेशंस द पारा तज्ज़ीर पारा दा ड्रग्स दा प्रोसेस मुंग इस्तेमाल लीशू। बल एनवायरनमेंट के जो सुमरा पॉल्यूटेंट्स थी, सुमरा लूदगी द आगे एनालिसिस द पारा मुंग दा प्रोसेस यूज़ को। दिन अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन द पारा दा प्रोसेस मुंग यूज़ को। दिन अलावा सुमरा मुंग सारा मेडिसिन्स दी दागे एनालिसिस द पारा बॉडी टिश्यूज़ द पारा बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स दी। दिन अलावा सुमरा फार्मास्यूटिकल्स के मुंग सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स थी दागे यूज़ द पारा दा इस्तेमालो। और दिन अलावा मुंग सारा सुमरा API ड्रग्स दी, द पॉइजनस ड्रग्स दी, द मेडिसिन शो नूर बॉडी टिश्यूज़ दागे एनालिसिस द पारा मुंग HPLC यूज़ को। इसके बाद हमारे साथ है HPLC के एडवांटेजेस। अब HPLC के फ़ायदे क्या हैं? HPLC इट इज़ अ मोर एफिशिएंट है, ये हमारे साथ इंतहाई एफिशिएंट है, तसल्ली बख्श है, हाई रिजोल्यूशंस हैं, ये इंतहाई हाई प्रेशर पे यूज़ होता है। और दूसरा है स्पीडी, ये इंतहाई लेस टाइम कंज्यूम है, ये कम टाइम में हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम करता है। HPLC के फ़ायदे अगर हम जिक्र करें, HPLC फ़ायदे दादी चिदा इंतहाई तसल्ली बख्श थे, मोर एफिशिएंट थे। देखिए कम स्टेशनरी फेज़ यूज़ की गई, आगा स्टेशनरी फेज़ सिलिका शू एलुमिनिया शू आगदे के मुंग बार बार इस्तेमाल शू। दिन अलावा दे हाई रिजोल्यूशन दा इंतहाई रिजोल्यूशन इंतहाई हाई दे, बल्दा चिदा इंतहाई हाई प्रेशर बाने इस्तेमाली गई, बल्दा चे दा पल्लक टाइम के मुंगला ढेर ज़्यादा कार रा कई, पल्लक टाइम के दा मुंगता इंतहाई ढेर कार रा कई।